नमस्ते मम्मी जी। हैप्पी জামাই সুশি 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 না গো, ষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠী। তুমি সুশি খাও না কি বাবা জীবন? আমরা ইলিশ খাই বাবা জীবন, ওসব সুশি টুশি খাই না। ইলিশ না খেলে বাঙালি হবে কি করে? मच्छी मुझे नहीं खाना मम्मी जी, और वैसे भी ये मच्छी मुझे घूर घूर के देख रही है, मुझे नहीं खाना है। उमा ए কি বলছো জামাই? বাঙালির জামাই ষষ্ঠী আর তাতে ইলিশ থাকবে না? এ কখনো হতে পারে না। খাও বাবা খাও। मम्मी जी ये सब्जी तो थोड़ा अलग सा है, थोड़ा स्पाइसी भी, थोड़ा बीटर भी और थोड़ा स्वीट स्वीट भी। एक ही सब्जी में इतना सारा टेस्ट, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगा। জামাই এটাকে বলতে হয় শুক্তো। তুমি খাও না তো তোমার খুব আচ্ছা লাগবে। ওয়েলকাম টু বেঙ্গল বেবি, হেয়ার হ্যাভেন ভেজিটেবল কনফিউজড। Is this জামাই লাভ और জামাই টর্চার? বাবা এখনো তো তুমি কিছুই দেখলে না, এখনো তো তোমার গামছা বেঁধে মাছ ধরা বাকি আছে, তবে না হবে বাঙালির জামাই। मम्मी जी आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। बेबी मुन्नी बेबी मुझे घर ले चलो, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। दिस इज जस्ट द वार्म अप। মুন্নি দেখ কে বলেছো বিদেশি জামাই? ও আমার জামাই, ও বাঙালির জামাই। কি সুন্দর লাগছে আমার জামাইটাকে। जय बांग्ला। और अभी मुझे प्लीज़ कोई पिज़्ज़ा दे दो बेबी, मुन्नी मुझे पिज़्ज़ा दे दो।